بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والصلاة والسلام على قدوتنا ورسولنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين، والرضا عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ثم أما بعد، وأولا كل الشكر والتقدير والحب والاحترام موصول لأهل هذا المسجد الكريم، مسجد دار الفائزين، فكل الشكر لكم جميعا الحاضرون الحاضرات، كل باسمه ولقبه ومكانته. وأيضا ثانيا كل الشكر لكم جميعا على استضافتكم ودعوتكم لنا في هذا المكان المبارك إن شاء الله، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا فيه على محبته وطاعته أن يجمعنا في مستقر رحمته، اللهم آمين. وثالثا أرسل لكم سلامنا وحبنا من أهلنا في فلسطين، وخاصة من أهلنا في قطاع غزة، وإننا نحبكم في الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله, kita sama-sama mendengarkan pembukaan dari beliau, di mana beliau ini menyampaikan salam dari kita dan juga bersyukur kepada Allah Ta'ala serta berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau ini juga tadi kita mendengarkan membaca doa untuk kita, Allahumma amsabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik ila akhir doa. Lalu bagaimana beliau ini melanjutkan bahwasanya beliau ini sangat bersyukur kita semua ini berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini, dan di Masjid Darul Faizin ini di waktu ba'da maghrib ini. Semoga Allah Ta'ala dengan pertemuan kita ba'da maghrib ini kelak juga kita dipertemukan di surganya, amin ya rabbal alamin. Juga bagaimana beliau ini menyampaikan salam cinta rakyat Palestina kepada kita semua. Kata beliau tadi, innana nuhibbukum fillah, sesungguhnya kami ini warga Palestina mencintai kalian karena Allah Ta'ala. أما بالنسبة لحديثي معكم في هذه الدقائق المعدودة، ألا وهو يتناول ثلاثة عناصر. أما بالنسبة للعنصر الأول ألا وهو في فضائل المسجد الأقصى المبارك، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إلى نهاية الآية، حيث إن هذه الآية الكريمة تحدثت عن فضيلتين عظيمتين من فضائل المسجد الأقصى المبارك، أولاها حادثة الإسراء والمعراج، وثانيها بركة المسجد الأقصى وبركة ما حوله. وأتحدث عن الفضيلة الأولى ألا وهي حادثة الإسراء والمعراج، أعظم حادثة مرت في فلسطين، وكلنا على علم بهذه الحادثة، حيث أسري بنبينا صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس في ليلة واحدة بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، ومن ثم صلاة النبي مع جميع الأنبياء في المسجد الأقصى، ومن ثم عرج به إلى السماء الأولى حتى الثانية حتى السماء السابعة حتى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى ليرى من آيات ربه الكبرى، حيث إن الله سبحانه وتعالى شرف نبيه بهذه المنزلة الرفيعة ألا وهي سدرة المنتهى، هذه المكانة التي لم ولن يصل إليها أحد من الأنبياء حتى الملائكة إلا قدوتنا صلى الله عليه وسلم. فعندما كان جبريل عليه السلام بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، إذ يتوقف جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى أي قريب منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل:
اصعد، فيقول جبريل عليه السلام: لو صعدت لاحترقت من نور الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, bagaimana beliau ini menyampaikan kepada kita bahwasanya pada pertemuan kali ini akan menyampaikan tentang 3 hal. Di mana yang pertama itu tentang bagaimana fadail al-Aqsa, keutamaan Masjid Aqsa. Di mana kita mungkin sering mendengar atau sudah pernah membaca atau sering membaca ayat tersebut dalam surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu ila akhir ayat. Yang dimana Allah Ta'ala dalam ayat ini mengatakan maha suci Allah Ta'ala yang memberangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-abd, hambanya, berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu, dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjid Aqsa di Madinatul Quds, yang dimana kata Allah Ta'ala sendiri ditekankan barakna hawlahu, diberkahi sekelilingnya Masjid Aqsa. Maka dari itu bagaimana Allah Ta'ala ini memberangkatkan Nabi Muhammad SAW 1 malam saja. Kalau pada zaman tersebut orang kalau mau berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa itu mungkin butuh 1 sampai 2 bulan perjalanan menggunakan unta atau kuda. Tetapi pada zaman tersebut Allah Ta'ala berikan kemuliaan tersendiri kepada baginda Nabi Muhammad SAW hanya 1 malam. Hanya 1 malam beliau diberangkatkan dari jarak tempuh yang sangat jauh tersebut, dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa. Lalu pada saat sampai di Masjid Aqsa beliau sholat di sana, lalu diangkat naik ke Sidratul Muntaha, melewati langit pertama, langit kedua sampai ke Sidratul Muntaha. Yang dimana Allah Ta'ala ini berikan kemuliaan tersendiri kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan bahwasanya tidak ada, belum ada, bahkan tidak akan ada malaikat ataupun nabi yang pernah sampai ke Sidratul Muntaha. Bahkan yang menemani beliau ini malaikat Jibril alaihissalam, yang dimana kalau kita ketahui itu malaikat Jibril, malaikat yang paling agung, malaikat yang paling suci, malaikat yang maha dahsyat, masya Allah. Bagaimana malaikat ini yang paling agung ini, malaikat Jibril saja ditawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Jibril, is'a, wahai Jibril, naiklah juga engkau. Apa yang dikatakan Jibril? Law sa'adtu lahtaraktu min nurillah. Jika aku ini mencoba untuk naik ke Masjid Aqsa, ke Sidratul Muntaha, jika aku ini mencoba untuk naik ke Sidratul Muntaha, maka aku akan lahtaraktu min nurillah, maka aku akan terbakar karena cahaya dari Allah Ta'ala. Maka bagaimana ini kemuliaan tersendiri kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang Allah Ta'ala berikan kepada. أما ما نريده في هذه الحادثة أيها الأحباب هو هذا السؤال: لماذا لم يكن الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى سدرة المنتهى مباشرة، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى الإسراء أولا إلى المسجد الأقصى المبارك؟ لعدة حكم. من هذه الحكم: أولا أيها الأحباب، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا بأن المسجد الأقصى لا ينفصل أبدا عن المسجد الحرام. لذلك إن العدوان اليوم على المسجد الأقصى هو عدوان على المسجد الحرام، هو عدوان على المسجد النبوي، هو عدوان على كرامة المسلمين وعلى شريعة رب العالمين. أما بالنسبة للحكمة الثانية ألا وهي لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا بأن المسجد الأقصى أصبح أمانة في رقاب المسلمين أجمعين، يجب المحافظة على هذه الأمانة. ومن أين أخذنا هذه الأمانة؟ خاصة عندما صلى نبينا صلى الله عليه وسلم إماما بجميع الأنبياء في المسجد الأقصى. من هنا انطلقت أمانة ووصية رسولنا صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا أيها الأحباب. وهنا أيضا علينا أن نعلم بأن المسجد الأقصى ليست قضية فلسطين، ليست قضية العرب فقط أيها الأحباب، ولكن قضية المسجد الأقصى هي قضية إسلامية. المسجد الأقصى ليس ملك لفلسطين وللعرب وحدهم، ولكن المسجد الأقصى ملك لجميع المسلمين، لأن المسجد الأقصى أيضا قبلة المسلمين الأولى، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم تجاه بيت المقدس 16
أو 17 شهرا ثم صرف الله سبحانه وتعالى القبلة. لذلك علينا أن نعلم بأن هذا المسجد الأقصى أمانتنا جميعا نحن المسلمين، علينا أن نحافظ عليها. لذلك سنسأل ماذا قدمنا، ماذا فعلنا من أجل الأقصى، وهل دعونا من دعوة بأن ينصر الله سبحانه وتعالى الأقصى وأهله. الحمد لله. Allah Ta'ala ini memberkatkan Nabiullah Muhammad SAW. Kenapa Allah Ta'ala memberkatkan Nabiullah Muhammad SAW terlebih dahulu ke Masjid Aqsa? Tentu saja Allah Ta'ala sangat mampu dan pasti bisa memberkatkan Nabiullah Muhammad SAW dari Masjid Haram langsung ke Sidratul Muntaha pada saat zaman tersebut. Tetapi kenapa Allah Ta'ala memberkatkan Nabiullah Muhammad SAW terlebih dahulu ke Masjid Aqsa? Jadi ada beberapa hikmah yang dapat kita petik. Yang dimana yang hikmah pertama itu di mana Allah Ta'ala ini mengajarkan kepada kita, mengabarkan kepada kita bahwasanya Masjid Aqsa dan Masjid Haram la yanfasil abadan, tidak berputus. Jadi memiliki keterkaitan satu sama lain, kata Syekh tadi. Jadi sesungguhnya apa-apa yang terjadi di Masjid Aqsa itu juga yang terjadi di Masjid Haram. Apa-apa permusuhan yang terjadi di Masjid Aqsa pada dasarnya itu juga permusuhan untuk Masjid Haram. Karena keduanya ini Allah Ta'ala ajarkan kita bahwasanya kedua masjid ini memiliki hubungan satu sama lain. Dan juga di mana hikmah yang kedua yang dapat kita ambil yaitu bagaimana Allah Ta'ala ini memberikan kita amanah, wasiat kepada kita umat muslimin. Karena Masjid Aqsa ini perlu kita ketahui kiblat pertama kita umat muslimin. Yang dikatakan dalam hadits Barra bin Azib bahwasanya pada zaman dahulu umat Islam terdahulu itu menghadap ke Masjid Aqsa pada saat sholat di awal-awal keislaman 16 sampai 17 bulan. Kalau kita sekarang sholat menghadap ke Ka'bah, tetapi pada zaman tersebut mereka sholat menghadap ke Masjid Aqsa lalu dipindahkan oleh Allah Ta'ala menghadap ke Ka'bah. Maka bagaimana ini Masjid Aqsa memiliki urusan kita, memiliki tarikh Islam, memiliki sejarah penting bagi kita umat muslimin. Bagaimana nanti kelak akan pasti dipertanyakan apa yang kita perbuat untuk Masjid Aqsa, apa yang kita perbuat untuk pembebasan Masjid Aqsa. Karena Masjid Aqsa ini perlu kita tekankan sama-sama, ini bukan urusan satu negara, bukan milik satu negara, bukan urusan orang-orang Arab saja, bukan milik orang-orang Arab saja, tetapi ini urusan kita, ini milik kita umat muslimin. Maka bagaimana ini apa-apa yang kita sudah lakukan untuknya pastinya akan dipertanyakan di akhirat kelak insyaallah. أما بالنسبة للعنصر الثاني ألا وهو أحوالنا في فلسطين والمسجد الأقصى، علينا أن نعلم أولا كما قلت إن قضية المسجد الأقصى أيها الأحباب هي قضية إسلامية، ليست قضية أرض محتلة، ليست قضية شعب أخرج وطرد من أرضه أيها الأحباب، ولكن قضية المسجد الأقصى كما قلت إنها قضية إسلامية. والدليل قوله تعالى وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. فالله سبحانه وتعالى هنا قال في سورة الإسراء قال وليدخلوا المسجد ولم يقل وليدخلوا الأرض. علينا أن نعلم هنا بأن هذه القضية هي قضية عقيدة، قضية دين، قضية إسلامية. قال وليدخلوا المسجد ولم يقل وليدخلوا الأرض، فقال وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. أيضا علينا أن نعلم بأن دولة فلسطين اليوم هي الدولة الوحيدة على هذه الأرض التي لم تنل الحرية بعد، ولكن الله سبحانه وتعالى أنعم على إخواننا في إندونيسيا بهذه الحرية، وكان ذلك في 17 من شهر أغسطس عام 1945. فنسأله سبحانه وتعالى كما أنعم عليكم هذه النعمة أن ينعمها على أهلنا في فلسطين قريبا. إن أهلنا في فلسطين منذ أكثر من 70 عاما وهم يتعرضون لاعتداءات كثيرة، وما زالت هذه الاعتداءات إلى يومنا هذا مستمرة. من هذه الاعتداءات التي يقومون بها هؤلاء اليهود عليهم من الله ما يستحقون، حيث إنهم يعتدون على إخواننا المقدسيين المرابطين عند المسجد الأقصى، يعتدون على نسائنا، أطفالنا، شبابنا، شيوخنا، يعتدون عليهم بالضرب وكذلك بالاعتقال والقتل وسفك الدماء. وليس هذا فقط، بل يمنعونهم من الصلاة في المسجد الأقصى، يلقون ويرمون
عليهم قنابل الصوت، قنابل الغاز المسيلة للدموع التي تخنقهم أيها الأحباب. وأيضا أحيانا يمنع رفع الأذان في المسجد الأقصى. إن أهلنا في فلسطين يعانون أيها الأحباب. هناك الكثير من المعاناة التي يعانيها أهلنا، منها أيضا إن هؤلاء يقومون بإخراج إخواننا من بيوتهم، يخرجونهم من بيوتهم ومن ثم يرحلونهم خارج بلادهم، ومن ثم يهدمون بيوتهم كي لا يعودوا إليها مرة أخرى. هذه جرائم الاحتلال الذي يفعلها هذا الاحتلال الذي لا يعرف للرحمة ولا للإنسانية أي معنى. وليس هذا فقط، بل إن أهلنا في مدينة غزة منذ أكثر من 10 سنوات وهم في حصار خانق شديد. لاقت غزة وواجهت في هذه السنوات 4 حروب كبيرة، وكان آخرها في رمضان الماضي والعيد. دامت هذه المعركة 11 يوما، استشهد فيها الكثير، قتل فيها ودمر فيها الكثير من المنشآت، المؤسسات، المباني، المدارس وغيرها الكثير. بل إن في ليلة من الليالي تحلق في سماء غزة أكثر من 150 طائرة صهيونية تقصف وتدمر غزة التي تبلغ مساحتها فقط 360 كيلومتر مربع. الله أكبر. وليس هذا فقط، بل ل5 أبناء في العيد، في عيد الفطر السعيد، ل5 أبناء تلبسهم أمهم ملابس العيد، فرحين كغيرهم من المسلمين، يريدون زيارة أقاربهم، ولكن ما حدث قبل أن يخرجوا من هذا المنزل إذ بطائرة صهيونية تقصف هذا البيت وتدمره بالكامل. الله أكبر. وإذ بعد ليلتين يجدون أصغر طفل من هذه العائلة تحت هذا الركام، تحت هذه الحجارة المبعثرة، يجدونه حيا. الله أكبر. من الذي أحياه؟ هو الله سبحانه وتعالى الذي بيده الموت، الذي بيده الحياة. بل إن أهلنا في فلسطين عند المسجد الأقصى أيضا قبل يومين أيها الأحباب، إذ يجبرون عائلة من العائلات الفلسطينية التي تسكن في مدينة القدس، يجبرونهم على هدم منزلهم. الله أكبر. وإن لم يفعلوا فهم سيهدمون هذا المنزل. الله أكبر. ما هذا الجرم الذي يفعله هؤلاء؟ علينا أن نعلم بما يجري في فلسطين وما يحدث لإخواننا في فلسطين أيها الأحباب، وما يعانونه من معاناة كثيرة وشديدة أيها الكرام. ولكن ما أريد أن أوصله في هذا العنصر وفي هذه النقطة بأن أهلنا في فلسطين لن يشعروا بالأمان ما دام هذا المحتل في هذه الأرض. هذه الحرب قائمة بيننا وبينهم حتى تحرير فلسطين، حتى تحرير المسجد الأقصى. لن نشعر بالأمان إلا بعد أن نطرد ونخرج هؤلاء من أرضنا فلسطين قريبا. Alhamdulillah, di sama-sama kita mendengar tadi cukup panjang, Masya Allah. Jadi bagaimana beliau ini melanjutkan penjelasan beliau bahwasanya Masjid Aqsa ini sekali lagi bukan urusan orang-orang yang dikeluarkan saja dari tanahnya, bukan urusan-urusan kita, atau mungkin bukan urusan-urusan yang simpel, bukan. Di mana ini juga ada urusan akidah. Waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwal marrah, kata Syekh tadi. Di mana ini dalam surah Al-Isra tidak dikatakan waliyadkhulul ard, tetapi waliyadkhulul masjid. Maka dari itu bagaimana ini kita ini insyaallah kelak akan memasuki dan juga memasuki tanah Masjid Al-Aqsa tersebut insyaallah kelak. Lalu beliau melanjutkan lagi bagaimana keadaan masyarakat Palestina di sana. Keadaan masyarakat Palestina di sana itu, kalau kita sekarang di Indonesia ini, kita diberikan Allah Ta'ala kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945. Tetapi nas yang terjadi, mereka di sana di Palestina belum Allah Ta'ala berikan kenikmatan kemerdekaan, yang dimana kalau kita sama-sama mengetahuinya, kita ini satu-satunya negara di dunia yang masih dijajah, yaitu tanah Palestina, yang dimana sangat banyak kezaliman terjadi di sana. Banyak sekali yang mungkin kita tidak tahu dan tidak sampai berita kepada kita. Dan tadi kata Syekh, sekitar 2 hari yang lalu ada Zionis Israel datang ke tanah mereka, yang dimana mereka itu datang ingin mengambil tanah mereka, diperintahkan hancurkan rumahmu dengan tanganmu sendiri, hancurkan rumahmu dengan apa-apa yang kamu punya. Kalau kamu tidak menghancurkannya,
kami akan menghancurkannya. Bagaimana ini orang Zionis Israel memaksa warga Palestina untuk menghancurkan rumah mereka sendiri? Maka dari itu banyak juga kezaliman terjadi. Yang kata Syekh tadi juga, mereka itu membuat di bawah Masjid Aqsa terowongan-terowongan dan juga jalan-jalan di bawah Masjid Aqsa, yang dimana mereka katakan dalam akidah mereka orang Yahudi, mereka ingin mengambil apa-apa di bawah Masjid Aqsa ini peninggalan-peninggalan dari Nabi Sulaiman, yang dimana sesungguhnya mereka ini hanya mengada-ada saja untuk bisa apa? Untuk bisa menghancurkan Masjid Aqsa dari bawah. Dan juga tidak sampai di situ, bahkan mereka di sana di Palestina sering sekali dilarang untuk mengumandangkan azan, sering sekali dilarang untuk bisa sholat-sholat di masjid-masjid mereka. Ini bagaimana mereka ini merasakan kezaliman-kezaliman dari Zionis Israel tersebut. Dan juga kalau kita sekarang di sini tidak seperti mereka, kita alhamdulillah datang ke sini sholat, alhamdulillah azan juga bebas, dan juga banyak kenikmatan-kenikmatan yang mereka belum merasakan hal tersebut. Dan beliau tadi bercerita tentang tanah Gaza. Tanah Gaza ini tanah yang kecil, 360 km persegi, yang dimana sering beliau bilang sama saya, Gaza ini seperti kota yang dalam kotak terkunci. Al-Madinah fi sunduk muglab. Jadi kota yang di dalam kotak terkunci. Maksudnya apa? Kalau kita berikan gambaran saja simpel. Anggaplah Palestina itu Sulawesi Selatan. Nah, sudah agak besar. Jadi kalau kita ambil gambaran besar, Masjid Aqsa dan kotanya itu ada di daerah Palopo, anggaplah. Dan Gaza ini di daerah Maros. Begitu gambarannya. Jadi di Palestina itu tinggal dua daerah yang kelihatan. Pada dasarnya mereka seperti satu provinsi, satu negara besar, tetapi sedikit demi sedikit tanah mereka diambil. Nah, kita kembali lagi ke cerita tadi, ke Gaza. Gaza itu yang dimana mereka sekelilingnya sudah seperti sudah diambil daerahnya oleh orang-orang Palestina, oleh orang-orang Zionis Israel. Yang dimana kalau tadi saya bilang seperti kota Maros. Kalau kota Maros itu ada Pangkep, ada sampingnya Pangkep, ada sampingnya Goa, ada sampingnya Makassar, ada sampingnya lagi Bone. Nah, seperti itu Gaza anggaplah Maros. Kalau Pangkep, Bone dan Makassar ini sudah diambil oleh Zionis Israel. Jadi mereka mau ke belakang ke depan, jadi sudah diambil semua daerah-daerah mereka. Jadi mereka seperti kota di dalam kota yang terkunci, seperti itu. Dan luas mereka itu seperti 360 km persegi daerah mereka, yang dimana beberapa tahun terakhir ini sudah terjadi 3-4 perang besar, yang dimana kata beliau tadi sendiri, beliau katakan puncaknya kemarin pada saat bulan Ramadan, sekitar 11 hari berturut-turut mereka menggencarkan peperangan di sana. Yang dimana ada juga pada satu malam pada bulan Ramadan, yang dimana mereka ini datang dengan 150 pesawat tempur yang didatangkan untuk membombardir dalam satu malam daerah yang 360 km persegi. Dibuangkan untuk mereka ini bom-bom, bahkan gas-gas air mata yang mencekik leher mereka. Banyak kedahsyatan pada malam tersebut. Dan tidak sampai di situ saja. Kalau kita mungkin di di bulan Ramadan merasakan kenikmatan dalam beribadah, mereka tidak merasakan hal tersebut juga. Dan juga tidak sampai di situ, bahkan kata Syekh tadi seperti sampai di hari raya Idul Fitri, mereka juga melaksanakan hal tersebut, membombardir juga. Tetapi tadi kata beliau ada satu keluarga yang dimana itu seorang ibu yang memiliki 5 anak yang sudah dipakaikan pakaian yang bagus untuk bisa Idul Fitri, untuk bisa berkunjung ke kerabat-kerabat mereka. Tetapi belum sempat untuk keluar rumah, dijatuhi lagi oleh Zionis Israel bom yang menghancurkan rumah mereka dan juga mensyahidkan satu keluarga kecil ini. Bagaimana kekejaman orang-orang Zionis Israel ini yang tidak paham rasa kemanusiaan sama sekali. Ini mereka rasakan orang-orang Palestina di sana. Dan juga beliau tekankan lagi bahwasanya apa-apa yang terjadi di Masjid Aqsa, apa-apa yang terjadi antara Palestina dan Zionis Israel ini akan terus terjadi sampai betul-betul datang kemenangan Allah Ta'ala. Dan juga akan betul-betul terjadi, dan mereka orang-orang Palestina ini terus dalam keadaan sabar dan terus melawan. Optimisme mereka besar karena betul-betul mereka yakin akan janji Allah Ta'ala untuk mereka. Jadi mereka juga akan merasakan keamanan yang nyata, betul-betul merasakan keamanan
walaupun mungkin di stop penyerangan sekitar 5-6 hari, tetapi atau mungkin di stop beberapa hari, mereka tidak akan merasakan keamanan sama sekali sampai betul-betul orang Zionis Israel ini angkat kaki dari tanah-tanah mereka. Seperti itu insyaallah. أما بالنسبة للعنصر الثالث والأخير ألا وهو ما واجبنا نحن المسلمين أجمعين تجاه المسجد الأقصى وأهل المسجد الأقصى. أولا نحن إذا وجدنا أن المسجد الأقصى في أيدي المسلمين كما كان على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكما كان على عهد القائد الكردي صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، كان الأقصى في ذاك الزمان بين أيديهم. لماذا؟ لأن إيمانهم بالله سبحانه وتعالى كان قويا، كان صلبا متجذرا في قلوبهم، لذلك كان الأقصى بين أيديهم. ولكن للأسف إذا وجدنا أن المسجد الأقصى في أيدي غير المسلمين، وها هو الآن في قبضة هؤلاء اليهود عليهم من الله ما يستحقون، علينا أن نعلم أمة الإسلام بأن إيماننا بالله سبحانه وتعالى ما زال ضعيفا. لذلك يحتاج منا أن نجدد وأن نقوي إيماننا بالله سبحانه وتعالى. وكيف نجدده؟ بالرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله إلى نهاية الآية. فهنا كيف يقول الله سبحانه وتعالى للمؤمنين آمنوا؟ هل المقصود من ذلك أن يؤمنوا مرة أخرى؟ لا، بل المقصود بذلك أي جددوا، قووا إيمانكم بالله سبحانه وتعالى. وكما قلنا هو بعبادة الله سبحانه وتعالى، بطاعته، بالرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. وهناك آية أخرى في سورة النور يقول سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا يفعلون؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لذلك إذا أردنا الاستخلاف في هذه الأرض، إذا أردنا أن تعود وحدة المسلمين، أن يعود الأقصى للمسلمين مرة أخرى، علينا بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، بالرجوع إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا من واجبنا أيها الأحباب أن ندعم الأقصى وأهل الأقصى، سواء كان هذا الدعم ماديا أو معنويا. وكيف يكون معنويا؟ باثنتين: أولها الدعاء لأهلنا في فلسطين، أن ندعو لهؤلاء الذين يشكلون حلقة وخوفا وذعرا عند اليهود الغاصبين، أن ندعو لهؤلاء أيها الأحباب، لأن هؤلاء هم اليوم يدافعون عن الأمة الإسلامية بأكملها تجاه المسجد الأقصى وتحريره. مشروعهم الوحيد اليوم هو تحرير المسجد الأقصى. ومما يكون معنويا ثانيا أن نشعر بما يشعر به إخواننا المسلمون، أي أن نفرح لفرحهم، أن نحزن لحزنهم. وهناك قصة ذكر في السير أن رجلا رأى في منامه رجلا دخل الجنة، فقال له: كيف دخلت الجنة؟ قال: دخلت الجنة بهذا العمل، أنني يوما فرحت لانتصار المسلمين فقلت يا رب أدخلني بعمل هذا الجنة، فدخل الجنة بهذا العمل. الله أكبر. أما بالنسبة للدعم المادي، وهو علينا أن نقف بجانب إخواننا، أن نساندهم، أن نساعدهم، فمن للمسلمين إن لم نكن نحن المسلمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهناك حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. قال صلى الله عليه وسلم: أرض المحشر والمنشر، إيتوه فصلوا فيه، إلى نهاية الحديث لأنه طويل. فهنا في هذا الحديث أيها الأحباب من حكمة الإسلام أن العبد إذا أراد أن يقوم بعبادة ما وكان هناك مانع من أداء هذه العبادة، فالله سبحانه وتعالى جعل لنا البديل.
في هذا الحديث ما هو المانع؟ هو الذهاب إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه، يشق علينا ذلك اليوم. وما هو البديل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فلتهدي له زيتا يسرج في قناديله. أي هل معنى ذلك أن نرسل الزيت لأهل فلسطين؟ لا، بل أن نقف بجانب إخواننا، أن نساعدهم على قدر استطاعتنا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي نهاية الحديث أيها الأحباب قال صلى الله عليه وسلم: فلتهدي له زيتا يسرج في قناديله، فإن من أهدى له كان كمن صلى وكمن أتى. أي إن من أعان إخوانه في فلسطين ووقف بجانبهم على قدر استطاعته فهو بإذن الله يأخذ أجر الذهاب إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أخيرا ينفع بنا وبكم الإسلام والمسلمين، وأن يحرر المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين، وأن يكون لإخواننا في إندونيسيا سهم ونصيب في تحرير المسجد الأقصى، ندخله معا بإذن الله فاتحين محررين مكبرين، وما ذلك على الله ببعيد. بارك الله فيكم على حسن استماعكم، على حسن حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, gimana kita mendengarkan Syekh tadi. Kalau yang pertama tadi tentang keutamaan Masjid Al-Aqsa, lalu yang kedua tentang keadaan mereka masyarakat Palestina. Lalu yang ketiga, yang terakhir ini bagaimana kewajiban kita umat muslimin kepada mereka di Palestina sana. Tentunya kita melihat zaman terdahulu atau mungkin zaman sahabat-sahabat tabi'in, Umar bin Khattab, Salah al-Ayyubi, atau banyak lagi pada zaman-zaman ulama, mereka ini mampu menjaga dan mengontrol dengan baik Masjid Al-Aqsa tanah Palestina dengan baik. Itu karena paling pertama apa? Keimanan mereka kuat. Karena solban mutajazziran, kuat sekuat-kuatnya sampai ke akar-akarnya, padat sampai ke akar-akarnya. Bagaimana keimanan ini berperan penting dalam mereka mampu untuk menjaga Masjid Al-Aqsa tersebut. Tapi kalau kita sekarang ini, kewajiban kita paling pertama itu meningkatkan keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian dengan Allah dan Rasulnya. Apakah orang beriman disuruh beriman kembali? Tidak. Maksudnya di sini bagaimana kita ini jadidu, bagaimana kita ini memperbaharui keimanan kita, terus menguatkan keimanan kita. Kalau kita melihat diri kita ini dalam keadaan keimanan atau mungkin dalam keadaan turun keimanan kita, itu sebenarnya mudah. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dia akan bertambah tatkala kita ini memperbanyak taat kepada Allah Ta'ala, melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, menjauhi apa-apa larangannya. Itu semua tatkala kita melakukan ketaatan, keimanan kita akan bertambah. Dan juga sebaliknya, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Keimanan kita ini akan berkurang tatkala kita memperbanyak maksiat. Bagaimana kita tatkala kita melakukan maksiat, sesungguhnya ketahuilah pada saat itu kita dalam keadaan keimanan kita turun. Seperti itu. Jadi bagaimana kita ini melihat keadaan kita dalam keimanan kita saja, seperti itu. Bagaimana kita menjaga ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, dan juga bagaimana kita ini selalu untuk berbuat apa-apa yang Allah Ta'ala inginkan, seperti itu insyaallah. Jadi bagaimana kita ini, yang paling pertama kewajiban kita, bagaimana kita meningkatkan keimanan kita. Insyaallah dengan meningkatkan keimanan kita ini, Allah Ta'ala akan berikan juga kemenangan sedikit demi sedikit kepada mereka saudara kita umat muslimin. Lalu yang kedua, doa, doa untuk mereka yang sudah mengorbankan ruh dan jiwanya untuk mereka, tanah mereka, apa-apa yang mereka punya, mereka korbankan untuk menjaga, membela Masjid Al-Aqsa. Dan juga kata Rasulullah SAW, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kalau kita sekarang ingin juga bertarung menghadapi Israel, mungkin belum bisa karena pertama belum ada senjata, kedua belum bisa sampai ke sana. Tetapi kata Rasulullah SAW, ada senjata kita yang paling ampuh, ad-du'a silahul mu'min. Jadi bagaimana kita ini mendoakan mereka juga yang ada di sana. Kalau kita sedang berdoa, kita selip-selipkan doa kita untuk mereka, untuk kejayaan mereka, kemenangan mereka di Palestina sana. Itu yang pertama tadi tentang bagaimana kita meningkatkan keimanan, lalu bagaimana kita juga berdoa untuk mereka. Lalu yang ketiga, bagaimana kita ini merasakan apa-apa yang mereka rasakan juga. Kata beliau tadi, ada kisah yang terkenal yang dimana seorang pemuda ini dia melihat temannya masuk surga. Lalu dia bertanya, wahai temanku, atas dasar apa kamu masuk surga? Lalu dia menjawab, aku masuk surga dikarenakan aku melihat
Islam jaya, Islam menang, lalu aku senang dengan hal tersebut, lalu Allah Ta'ala memberikan surga akan hal tersebut. Jadi bagaimana dia ini juga merasakan namanya senang. Tatkala juga nanti kita melihat Palestina sudah menang, kita merasakan senang tersebut. Tatkala mereka ini merasakan kesulitan, sesungguhnya kita ini juga sesama umat muslimin merasakan kesulitan tersebut. Al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Orang muslim ke orang muslim yang lainnya itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Kalau kita lihat ada bangunan, itu ada bangunan besar, mungkin misal ada satu bangunan yang dimana satu bangunan itu memiliki 10 tiang. Tatkala 2 atau mungkin 1 tiang saja yang hancur, maka akan mempengaruhi 8 tiang yang lain, akan mempengaruhi bangunan tersebut. Mungkin begitu gambaran kita umat muslimin, bagaimana kalau ada satu negara yang disakiti oleh orang-orang Yahudi, bagaimana mereka ini juga merasakan apa yang mereka berikan kepada mereka ini di Palestina sana. Jadi bagaimana kita juga ini merasakan perasaan mereka. Tatkala mereka senang, kita juga senang. Tatkala mereka merasa sedih, kita juga merasakan hal tersebut. Jadi bagaimana kita ini memiliki perasaan seperti mereka. Lalu yang keempat, bagaimana kita ini ad-da'am, mensupport mereka, membantu mereka dari segi apa saja yang kita punya. Banyak yang dari segi apa kita punya. Bisa saja kita memiliki media sosial, WhatsApp atau mungkin Facebook atau Instagram atau yang lainnya. Bagaimana kita ini mensyiarkan juga mengumumkan tentang bantuan-bantuan atau mungkin kemenangan-kemenangan atau mungkin kita syiarkan untuk kemerdekaan negara Palestina seperti itu. Dan juga bagaimana kita juga membantu mereka dari segi apa yang kita punya. Bisa saja kita membantu mereka dengan dengan harta yang kita punya seperti itu. Kalau tadi kata Syekh, bagaimana beliau sampaikan tentang Harith Maimunah binti Harith, yang dimana anak kecil umur sekitar 6-10 tahun, wanita, yang dimana dia datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis, wahai Rasulullah, berikan kami ini fatwa orang-orang muslimin tentang Baitul Maqdis. Lalu beliau menjawab, Rasulullah SAW menjawab, ardun mahsyar wa mansyar, sesungguhnya tanah tersebut tanah tempat permulaan dan tempat perkumpulan engkau kelak. Itu fasallu fi, dan datanglah engkau di sana. Rasulullah SAW bilang sendiri, datanglah engkau ke sana dan sholatlah di sana. Sesungguhnya sholat di sana itu dilipat gandakan pahalanya 1000 kali lipat. Jadi maksudnya apa? Bagaimana orang kalau di Indonesia sholat 1000 kali, itu pahalanya 1 kali sholat di Masjid Aqsa. Jadi ada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Jadi yang dimana 3 masjid ini memiliki amal-amalan, memiliki pahala tersendiri tatkala kita sholat di dalamnya. Maka Maimunah ini lantas menjawab, ya Rasulullah, kalau saya tidak bisa sampai ke sana, tidak bisa datang ke sana untuk sholat juga, bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, faltu'dilahu zaitan yusraju fi qanadilihi, maka engkau cukup bagaimana ini memberikan mereka hadiah untuk penerangan lampu-lampu mereka. Maksudnya apa? Pada zaman tersebut orang di Masjid Aqsa membutuhkan penerangan untuk lampu-lampu mereka, yang dimana penerangan itu menggunakan minyak. Kalau kita sekarang itu diambil analogika, bahwasanya bagaimana kita ini membantu mereka, membantu orang-orang yang akan sholat di sana, membantu apa-apa yang mereka butuhkan di sana, membantu misalnya makanan mereka, air mereka, atau mungkin listrik mereka, atau mungkin apa-apa yang mereka butuhkan untuk di sana. Bisa saja mereka kuat beribadah, mereka kuat berzikir ke Masjid Aqsa dan lain sebagainya. Kita sumbangkan harta kita untuk mereka. Kita dalam keadaan misalnya santai-santai atau mungkin lagi bekerja, kita sumbangkan harta kita untuk mereka, itu kita juga dapatkan pahala seperti orang yang datang ke sana, pahala orang yang sholat di sana. Bagaimana kita menyumbangkan apa yang kita punya untuk mereka, menghadiahkan untuk mereka, lalu Allah Ta'ala berikan juga apa-apa yang mereka dapatkan pahalanya, itu diberikan kepada kita juga. Jadi bagaimana kita juga ini, kalau kita sekarang mau ke Masjid Aqsa untuk beribadah ke sana, itu ada namanya penghalang. Maka dalam hadis tadi Allah Ta'ala berikan al-badil, alternatif. Bagaimana kita juga membantu mereka cukup dengan harta kita yang sekemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membebani seorang hamba, seorang individu, kecuali dengan apa-apa yang dia punya, seperti itu insyaallah. Jadi bagaimana kita juga ini membantu mereka apa yang kita punya, seperti itu. Lalu beliau di akhir tadi menyampaikan doa, semoga Allah Ta'ala ini memberikan kenikmatan dan juga menjaga tanah Indonesia ini, dan juga semoga Allah Ta'ala memberikan kemenangan secepatnya untuk orang-orang Palestina di sana, dan semoga orang-orang Indonesia ini
juga turut berkontribusi besar untuk kemerdekaan, untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi bagaimana tadi Syekh tadi sudah menceritakan kita, sudah mengabarkan kepada kita bagaimana beliau sampaikan tentang gamblang. Saya rasa sudah jelas bagaimana kita ini banyak kewajiban-kewajiban kita untuk mereka. Kewajiban-kewajiban kita untuk mereka. Pertama tadi doa. Bagaimana kita mendoakan mereka. Lalu yang kedua tadi bagaimana juga kita ini meningkatkan keimanan kita. Lalu bagaimana juga kita merasakan perasaan mereka juga. Lalu yang terakhir itu bagaimana kita ini turut membantu mereka. Apa-apa yang kita punya media sosial kita sebarkan itu, kita syiarkan itu. Bagaimana kita punya harta kita juga hadiahkan untuk mereka. Karena perlu kita ketahui kalau zaman dulu itu di 1945, kalau mungkin di sini sudah tidak ada kayaknya rasakan. Jadi dalam lembaran sejarah, kalau kita membuka sejarah, pada saat Indonesia ini ingin merdeka, itu di sidang PBB harus dulu ada negara yang mengakui kemerdekaannya. Siapa yang paling pertama mengakui kemerdekaan Indonesia? Negara siapa? Negara Palestina. Lalu yang kedua Mesir. Jadi bagaimana kita ini memiliki utang budi sebenarnya kepada Palestina sana? Bagaimana jangan sampai ada yang dibilang kacang lupa kulitnya. Jadi bagaimana mereka juga ini membutuhkan pertolongan, setidaknya kita membantu untuk mereka juga. Saya kadang-kadang bercerita sama Syekh, dia juga pernah bercerita bahwasanya di Palu sana pada 2018 pada saat tsunami, orang Palestina mendengar kabar tersebut. Apa yang mereka katakan? Kalau saya punya harta yang banyak, sesungguhnya saya akan kirimkan untuk mereka di Palu sana pada saat tsunami tersebut. Mereka itu sampai kabar kepada mereka. Jadi bagaimana ini niat besar mereka untuk membantu juga. Bahkan di sana mereka ini, karena mereka juga sholat kunut, bahkan pada saat kunut mereka mendoakan kita di Indonesia ini, mendoakan mereka di Palu juga. Pada saat mereka mendoakan kita juga, jadi bagaimana mereka ini juga turut sangat membantu kita dalam doa-doa mereka. Jadi bagaimana mereka ini sangat ingin membantu kita. Jadi insyaallah siap bela Palestina? Siap bela Palestina? Takbir, Allahu Akbar.